mag-unboxing tayo ngayon. Yan. Ka-receive ako ng gift. Galing sa mga kaibigan ko. Kaya ito. Tu peux me donner le couteau s'il te plaît? Lui terminer, c'est pas la Oui. Oh là là. Oh. Tu as le couteau s'il te plaît? Merci ma coucoute. Ay, kumusta? Suspense, suspense. Suspense. Oh la la. Please, suspense. Ano kaya ito? E-sharp. Oh la la. Ano ito ah? Ayan. E-sharp. Ayan, mainit. Mainit to, mainit. Ayan. Ayan pala. Ayan, tama. Sa suot ko. Gray. Gray. Ano, brown. Tamang-tama. Ayan. Tamang-tama sa suot ko. Ayan, mainit na. Pwede rin ganyan. Pwede rin ganyan. Ayan. Mainit na. Thank you. Thank you, Jimmy. And boom. Thank you, partner.